Bagus ya. Ya, jadi nanti perbaikannya I, latihan mengucapkan I, ya. Nah, ayo, Zikra. Kuatkan suaranya, Zikra. Hirang suara. Oh, hilang suara. Batuk ya. Ya, sebisa mungkin ya. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal adiyati dobha. Muriyati qadha. Dengarkan lagi apa temannya membaca. Wa asarna bihi naqa'a. Jangan sa tapi ta. Sa. Ta. Fa'atharuna bihi naqa'a. Wa asarna bihi naqa'a. Iya. Tutup lah. Wa wasatna bihi jam'a. Iya. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala zalika lasyahid. Iya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Iya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lahum. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik.